So, yun guys, gagawa tayo ng Cisco. Ko-connect natin sa wireless. So, hanapin lang po natin tong VP, wireless, VRT, wireless. Then, isi-set up lang po natin to. Tingnan natin. Double click. Then, yan. I-disable lang po natin to. Yan. Then, save setting. At, punta tayo sa wireless. Yan. Medyo lagyan natin siya ng SSID. Lagay natin ay my network. Tandaan po natin yan dahil magagamit natin yan mamaya. Then, yan. Stable. Lalagay natin ay WEP. Ngayon, lalagyan po natin siya ng password. Dapat po 10 password yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Yan. 10 po yan. Save setting. Yan. Save na ba? Yan. Pag na-save na, extra po natin yan. Ngayon, tatatlo lang po kami dito sa bahay. So, ang limang device lang po yung ginagamit namin, which is laptop at cellphone. Try natin i-connect tong laptop sa wireless router. Double click, then patayin po natin to. Set up po natin siya. Patayin natin, patayin natin. Tapos tanggalin po natin to. Ipalit natin tong WPC. Yan. Then, punta po tayo sa desktop. Ay, di natin napatay. Ay, nabuksan yan. So, muna natin. Stop. PC wireless. Tapos, i-connect na po natin. Yan, refresh lang. Try natin na. Ayan. I-connect na po natin. Tapos, natandaan niyo po ba yung password? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Yan. So, i-connect na natin. Yan. Tingnan mo natin kung nakakonect na. Yun. Nakakonect na po siya. So, ngayon, tatry po natin sa cellphone. No, smartphone. Double click. Lagay po natin. Next ay, config. Wireless. Then, ayan. Natandaan niyo po ba yung SSID natin? Ayan, wait. SSID, my network. Yan. Tapos yung password. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Yan. Yan lang po. Tapos, tignan natin. Nakakonect na po siya. So, same thing lang po sa mga ano, pagka ganyan, dalawang laptop po kasi gamit natin. Sige, tapusin na natin. Ko-connect na natin. Patay, tanggal, lagay. Then, ay, patay muna. Hindi muna natin yan. Tapos, PC wireless, connect, refresh, connect, and password ulit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Yan. Then, dalawang cellphone pa. Pak. Same thing lang din po sa una nating ginawa. Yan. Wireless, with, tapos may network. Then, password natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Yan. Pag nalagay na natin, next na natin. Yan. Tignan natin kung connect. Wait. Oh, ayaw. Yun. Then, isa pa pong phone. Ganun ulit. Yung gagawin natin. Same procedure lang po. Yan. Config, wireless, with my network. Tapos yung password. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Yan. Ngayon naman, i-customize natin. Ito, ito, ito. So, paano ba? Pipindutin ulit natin to. Double click. Then, physical. Tapos, customize. Icon logical. Ito. Yan. Browse. Tapos, uy. Ito. Router. Na-remove, nakuha ko na siya. Tapos, ilalagay na lang po natin. Yan. Kita mo natin yan. This X. Ito po siya. Ganun din. Same thing din po sa ginawa natin sa router. Ganito rin po. Yan. Config. Ay physical. Customize. Tapos browse. Tapos download. Hmm. Yan. Ayun o. Makita natin. Ayun o. Oh, ayun. Same procedure lang po kahit sa cellphone. Yan. Browse. Meron na ba akong cellphone? Ayan. Meron na po. Hmm. Ito. Cellphone. Then, same procedure lang. Ganun ulit yung gagawin natin. Same is ano lang. Logical. Browse. Download. Yun po. Yan. Saka, browse. Download. Hmm. Natanggal ko na rin po yung background ng mga yan. So, yan. Physical, customize, browse, then download. Ha 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 ha. Yan. Yun po. Diba? Yun lang po kasimple. Yun lang po. O, diba? So, yun lang po. Thank you po. Bye.